गोटे आश्चर्य धरणर कथा कहूची मु आपणଙ୍କୁ विश्वास नहेले भी सत जेतबेले तुमे काहाकू मन ओ प्राणरू चाहिब तेबे तुमको धोखा निश्चय मिलिब। जो जगारे आपणकर इज्जत नाही सेई जगारे रहिबार कौनसी भी आवश्यकता नाही। सीए कौनसी मनीषर घर हेई थाउ किंबा कौनसी मनीषर हृदय हेई थाउ। बंधु जीवन जीबार कला आमको भी जଣା थिला किंतु जीवन रे गोटिए भूल होई गला। किछिटा लोकको मु मो जीवन भाबी बसिथिली। मते केवल गोटिए मनीष को ही नहीं विश्वास और भरोसा थिला किंतु दुखर कथा सेई मनीषटी मध्य शेषरे स्वार्थपर होई गला। जो मनीष आपणଙ୍କୁ प्रकृतरे निज हृदयरू भल पाउथिब केवल सेई मनीष को ही आपण अधिकार दियंतु कि से आपणଙ୍କ उपरे रागी भी पारिब आउ आपणଙ୍କ उपरे अभिमान भी करि पारिब। कौनसी मनीष ता जीवन रे सेतबेले हारी जाई थाए जेतबेले सीए ठीक हेबा परे मध्य भूल लोक मानंक आगरे निज मुंड नुआई देई थाए। धोकेबाज लोक मानंकर गहनरे बंचिबा अपेक्षा सबुठारु भल हब कि आपण एका आपणଙ୍କ चला पथरे चलिबा पाई चेष्टा करंतु। जदि आपणଙ୍କ जीवन रे किछि खराब परिस्थिति आसीछि तेबे आपण शांत रुहंतु। गोटिए कथा कहिबि आज्ञा ए धरा पृष्ठरे कौनसी भी जिनिस चिरस्थायी पाई रुहे नाही। सीए समय ना सीए भी दिने बदली ही जीव। सरल मनीष मानंकु केबे भी जीवन रे धोखा देबे नाही। हुए तो धोखा खाई सारिला परे से मनीष चुप होई जीव किंतु भगवान तुमठु प्रतिशोध नबारे केबे भी अवहेला करिबे नाही। कौनसी मनीष सह मिछ भल पाइबा देखई नाटक कर नाही। जदि पारुच मुह उपरे मना करि दियो हुए तो तुमे गोटे सच्चा मनीष होई पारिबो। ए धरा पृष्ठरे मनुष्य एमिति गोटिए एकमात्र प्राणी जो मनीषर विष ता दांतरे नुह बरम से कहूथिबा कथारे थाए। केवल कथा कहिबा बुद्धिमानी लोकर लक्षण नुह आज्ञा। बुद्धिमानी लोक तो सीए जीए एकथा भी जानी थाए कि कौ जगारे आमको चुप रहिबा आवश्यक। दिन थिला रागी गला परे लोके अभिमान करुथिले आउ आजी अणदेखा करुछंती। कौनसी मनीषर खराब समय रे ताको करिथिबा टिके सहयोग सफलता मिली सारिला परे ताली मारिबा ठारू बहुत गुण भल होई थाए आज्ञा। जेतबेले तुम पाखरे सबु किछि आसी जीव सेतबेले ए दुनिया भी तुमर भल मंद पचारिब किंतु तुमे सेई मनीष को केबे भूली जीव नाही। जेतबेले केही तुम पाखरे नथिला से मनीष तुम पाखरे थिला। जेतबेले कौनसी मनीष एठी भूल काम करुची से मनीष को सबु समय ठीक लगुची आउ जेतबेले निज पापर सीए प्रायश्चित करिबा पाई जाउची सेतबेले से मनीष को सबु समय भूल समय लगुची। बाबारे मनीष बाबारे दुनिया। बेले बेले किछिटा संपर्क को आउ किछिटा लोकंकु निज जीवन रे बांधी रखिबा सतरे आम पाई विपदर कारण होई थाए। प्रत्येक मनीष जीवन रे किछिटा संपर्क एमिति भी थाए जो संपर्क को टिके शक्तिशाली करिबाकु जाई मनीष निजे ही दुर्बल होई जाए। एबे दुनिया किछि एभली स्तर रे आसी
ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ତୁମେ ଟିକେ ନିଜ ମନ ଓ ହୃଦୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଶେଷରେ ସେ ମଣିଷ ହିଁ ତୁମକୁ ଛୁରା ପେଲିଦେବ। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆମ ସମୟ ଟିକେ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନୁହଁ। ଆଜିକାଲିର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଏମିତି ଭାବରେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଖେଳନା ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ, ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲୁ, ଆଉ ଜୀବନ ଆମର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛି। ଆମେ ଏତେ ତ ଓଜନିଆ ନାହୁଁ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆମକୁ ଏତେ ହାଲକାରେ ନେଇଯିବନି। ମୋତେ ସେଇ ଲୋକର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯିଏ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ୁଥିବ। ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହେ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନେ ଏଠି ବଡ଼ ଅଫସୋସର ସହ କୁହନ୍ତି କି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି କାହାର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ବା କାହାର। ଆପଣ ଯେତେ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଡିଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ତ ଆପଣ ଏ ଜୀବନର ଧୋକାରୁ ହିଁ ପାଇବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଇଜ୍ଜତ ଓ ସମୟ ଦେଇଥାଉ। ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ମନୋବଳକୁ କମ୍ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମହମବତୀଟିଏ ହଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମନୋବଳ ଟିକେ ହଉ ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। କୌଣସି ମଣିଷ ତାର ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦୁନିଆରେ ପରିଚୟ ପାଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ମଣିଷ କେବେ ଭଲ ପରିଚୟ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କିଏ ଦେଉଛି ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶକୁନି ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠାରୁ। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। କେବେ ବି କୌଣସି ଭିକାରୀ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଦୁଆରେ ଦେଖି ଆପଣ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ ନେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଲହରୀକୁ ଡରିଯିବା, ତେବେ ନୌକାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ପାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଡରିଯିବା, ତେବେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ମଣିଷମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଥର ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଆପଣ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନୁହଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏତେ ବି ଜଟିଳ କରିବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
आपण निज जीवन को सरल करी बंचंतु आज्ञा। देखिबे दिन आसीब आपणଙ୍କୁ चिंता करिबार भी कौनसी आवश्यकता नहीं। सेई हाथ गुड़ाक सबुबेले पवित्र हाथ होइथिबे आज्ञा, जो हाथ प्रार्थना नुह बरम सेवा करिबा पाई आगेई आसीथिबे। सेई भली मनीष को आदर करिबारे केबे भी डेरी करिबेनी आज्ञा। आजिकालीर आधुनिक जुगरे मध्य जीए आपणଙ୍କୁ टिके समय दउछि। केबे केबे आमे कौनसी मनीष पाई एते भी आवश्यकीय होई न थाउ जेतिकी आमे निज मन भितरे भाबी देई थाउ। बंधु बेले बेले जीवन रे आपणଙ୍କୁ किछिटा कठोर निष्पत्ति नबा पाई हबो। आउ मो कथा मानन्तु, एई केईटा कठोर निष्पत्ति आपणଙ୍କ जीवन परिवर्तन करिदब। छोटो छोटो कथा को निज हृदय रे रखिबा द्वारा बड़ बड़ संपर्क भी दुर्बल होई जाए आज्ञा। सेथिपाई संपर्क को टिके देखी चाही चलुथिबे निश्चय। मो जीवनर गोटे आशा थिला, केही मते संपूर्ण भल पाऊ, किंतु मु एक कथा जानी नथिली अन्य काहाकू चाहूँ चाहूँ मु निजे संपूर्ण भांगी पड़िबी।